c'est mon côté. Il faut le faire, c'est mon côté. Alléluia. 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 All those that want to praise the name of God, you need to share sin. You need to be pure before God. The one that wants to elevate is the child of man. He's called the God of saints. You are going to bring yourself down. You are going to go deeper in your heart. You are going to tell God to rule. Forgive me. In the mighty name of Jesus. Seigneur, tu es le Dieu capable de pardonner. Ya obi betali sikaete oli kusakamasu. Na oyo to yebi te puede ser to pokole bino kona biso to pokosta yo. Kasi yo dalida yo kokwana kati. Toi tu es capable de repérer. Toi tu es capable de repérer les péchés cachés. Mamona saïte, azali pape, ya pardonne tu
In the book of Psalm 135, verse 8, the Bible says, il ne frappe pas le premier-né de l'Égypte. He beat the firstborn of Egypt. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. To start from the elders till the youngest. Starting from the people till the animals. Now you are going to stand. You are going to tell God, Lord, just say one word. Whoever follows my life, whoever looks for torment in my life, just say one word. Hit. Whether the elder or the young one, whether an animal or a tree in the house, Lord, you must go and heal in the mighty name of Jesus Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Éternel, tu ordonnes. Qui seulement est bon. Tous les ennemis de ma vie seront frappés. Tous les ennemis de ma vie seront frappés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh qui te frappé. Nathalie qui frappé. Nathalie qui frappé. Nathalie qui frappé. Parce que toi tu as donné l'ordre. Tu as donné l'ordre. Au nom de Jésus. Nathalie qui frappé.
You're going to tell God. To hit. All those that can come with torment in your life. With the form of illness. With the form of illness. So they can attack your family. They can attack your children. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Seigneur, tu as déjà dit et mort. J'ai l'audace, la force, le pouvoir et la domination. Yahweh n'a pas dit qu'on frappait. Oh non, c'est la famille n'a pas eu. Souffrant, il y a ma maladie. On a contourné tes vies. On a déjà destruction. Au nom de Jésus. 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 Jesus.